Okay, ladto kaya kinasayang man. Ikaw ba? Mm. Ikaw siyempre natay solid follower diri no. Shout out to you guard. And the same time nakabantay ning bata nga atong gitagag sticker. Kanan ni sunod ning mga bataa or mga tawhana then nangayo sa tag sticker. Suya karon lawa ka bakas medyo mapansin gyud tag maayo ning guard no. Kita niyo din pa smile din atong videographer. Ug diri nga time ka bakas diretso gyud tas tong toyo pero wala tay laing nabuhat ka bakas medyo alanganin gyud ta diri okay buwan naman tay nakita kapangutkot na lang tani pero sige lang diha lingo-lingo na gyud ta kay wala gyud pero wa ta nakakuha so mag-decide na ta karon kung unsay atong sima-simaon aw na ra matik sulayan nato ni kay medyo alanganin man gamay pero tan-aw nato ni diha bayaran nato aw deep karon kay medyo taas-taas man siyang presyo aw ngita tag kuot ginagmay pag kuot nato kulangan man natong sinsilyo balik ta sakyanan na din kuhaan nato wallet pinapitik dayon sa kulang aw di pag spons aw dawaton dayon nato syempre kay para makalakaw na ta pero before ta mo lakaw syempre natay solid follower diri no shout out to you guard and the same time nakabantay ning bata nga atong gitagag sticker so nilakaw na ta kaya pasalamat aning mga solid supporter nato diri every time on hita diri napita pag abot na nakabakas naabot na migsakyanan ni sunod ning mga bataa or mga tawhana then nangayo sa tag sticker syempre dili na to kalimtan ilang pagkamaayo sa tuwa better laps next time na kaya ang buhaton nato lapag na ditso diaw pinagisi pitik ditso o tilawan nato ni kung lami yun be bang okay ladto kaya kinasayang man ikaw be Mm. Sarap.